পৃথক দুটি জায়গা থেকে 55 লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধারে সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। পৃথক দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ মোট 3জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গভীর রাতে বৈষ্ণবনগর থানার এলাহিটোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে 275 গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত দুইজনের নাম দিবাকর মণ্ডল এবং রাজেশ মণ্ডল। এদের বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার সুখদেবপুর এলাকায়। এদিন মোটরসাইকেল করে ওই দুজন ব্রাউন সুগারগুলি কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দুই মাদক কারবারিকে হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। অন্যদিকে এদিন রাতে আলিপুর এলাকা থেকে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে খালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে 281 গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃতের নাম ধনঞ্জয় ভকত। মাদক কারবারি ওই ব্রাউন সুগারগুলি বাইরে কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। দুই জায়গায় উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের মূল্য প্রায় 55 লক্ষ টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। ধৃতদের আজ মালদা আদালতে পেশ করা হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। मंदिर का फोटो दिखा के लिख दे। हाँ, अब कोई पहले आप रिपोर्टिंग करते पहले ही बोल देंगे कि भांगचूर हो गया, सर दैट इज एन ऑफेंस। वोटिंग के नाम पे आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि जो बोल रहे हैं उसको जवाब दो। बाकी जैसे अभी इलेक्शंस में हमको थोड़ा फोर्स मिलेगा एक्स्ट्रा, तब हम लोग इन नाकास को अच्छे से कुछ ही दिन बाद ही लेंगे सर वो। प्रेजेंट है या प्रेजेंट होना चाहिए, वहाँ समस्या है। जहाँ वो सोचते हैं कि घर से बच्चा पॉसिबल नहीं है, ये उम्मीद रखना भी पुलिस सब कुछ जानेगा नहीं है या दोस्ती है या क्या है, उसके बेसिस पे जो क्राइम होते हैं वो पुलिस पॉसिबल फॉर पुलिस। अब किसी के बीच में कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से कोई डेथ हो गया तो उसमें पुलिस का रोल नहीं है। पुलिस का रोल होता है कि हाँ, वंस इंसिडेंट हैपेंस देन यस द केस शुड बी डिटेक्टेड।